Haino hai tuyo kulugui thikya khorokni cherai patimung krak sali phungo telemura hangor bai khobjak mongol joy parabo tuyo kulugui thunai cherai khorokni mung Elisha Rupini umor 20 burui te khoroksa imi deborma umor 20 burui koktomani bisingte sawi mankha asali phungo mongol joy amsani takuk bikas Rupini ni 20 burui umoni bwsajuk Elisha Rupini te darka debormani bwsajuk imi deborma umor 20 burui borok khorokni thungui tonglaimani थोंलायते आतुमसा कामी गानानि पुखिरिबो गलाय थांलायखा अ पातिमुंनो नुगुइ आमसनि लुकुरक डाक्ति दर फाइदै तुयो गलायजाक जेराय खरक नैनो खसावै तेलेमुरा बकासे साकाम नगद तलाङै थांलायखा तेलेमुरा बकासे साक नायखौलाय डक्टर नायमानि यागुलो साकलायखा अ जेराय खरकनि थैखा हनै आबनि यागुलो अ थैथांजा खरकनि जेराय बसानि बुमा बुफासं खाखला बुवै काबलायखा अ जेराय खरकनि थैमाबाय मंगल जय पारा किटिंगै ताबुक खाखामानि बयार सिचाजाक ताबुक अ खरंनै चिरायनि मांगथै तेलेमुरा साकाम नकनि बरकनि बुमा बुफानि थाने याफारजानै हनै कक्तमा सावि मांखा थैनाय इमि देबुरमानि बुफा कक्तमा थुमनाय रगनो साका कामी गानानि पुखरिबो तुकुना थाङै बसाजक तुयो कलगै थांगा आबनि यागुलो पुखरिनि खसावै साकाम नक तलांमा लगिनो बसाजकनो थैका हनै डक्टर साकलाय रिखा तेलेमुरा बकासे साकाम नके साकनाय खुंलाय कक्तमा थुनाय रगनो साका Elisha Rupini umor 20 burui te emi deborma umor 20 burui अ खरंनि चिरायनो साकाम नको तुबुइ फाइफुरुनो बरकनि लांमा चखा आबनि यागुलो पुलिसनो कक्तमा रहरजाखा अ पातिमुं पातिखा मंगल जय पारा मानिक हातिनि गानावो हनै साका तेलेमुरा बकासे साकनाय खुंलाय नाम Elisha Rupini 4.5 বছর আর ইমি দেববর্মা 4 বছর মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় তারা দলে করে ছিল অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট পার্টি তো যখন হাসপাতালে আমি দেখি তখন পেশেন্ট অলরেডি মৃত ছিল তো আমরা পুলিশে ইনফর্ম করছি কোন জায়গা থেকে আনা হয়েছে ম্যাডাম মঙ্গলজয় পাড়া মানিক বাজারের কাছে বয়স কত একজন 4 বছর 7 মাস আর একজন 4 বছর দুজনেই তো মেয়ে বাড়ির সামনে জলে 2-3 ফুট কোন জায়গা বাড়ি বাড়ি মন্দির পাড়া হ্যাঁ মন্দির পাড়া এটা কি কোন জায়গা পড়ে এটা জায়গাটার নাম মন্দির পাড়া মানিকবাজারের দিকে পারুয়ান আর বাচ্চার নাম কিটা আকাশী 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 দেববর্মা আরেকজন লিজা লিজা দেববর্মা বয়স কত হইব তারা 4 বছর দুজন কি জমজ বোন এক লোক হয়েছে তারা আর বাইটাই আছে না কেউ দুজন বই নই কিতা করতে গেছিল পুকুর স্নান করতে গেছিল আর কেউ গেছে না লগে নানি আছে নানি লগে দুজন করে গেছে খারাপ নানি বেরেন খারাপ আমি মানে তোকাছে মানে পাই না বলে আমি জলে গেছে মানে তোকাছে পাইছে বাবার নাম কিতা বাবার নাম তারকা Haino hai tuyo kulugui thikya khorokni cherai patimung krak sali phungo telemura hangor bai khobjak mongol joy parabo tuyo kulugui thunai cherai khorokni mung Elisha Rupini umor 20 burui te khoroksa imi deborma umor 20 burui koktomani bisingte sawi mankha asali phungo mongol joy amsani takuk bikas Rupini ni 20 burui umoni bwsajuk Elisha Rupini te darka debormani bwsajuk imi deborma umor 20 burui borok khorokni thungui tonglaimani थोंलायते आतुमसा कामी गानानि पुखिरिबो गलाय थांलायखा अ पातिमुंनो नुगुइ आमसनि लुकुरक डाक्ति दर फाइदै तुयो गलायजाक जेराय खरक नैनो खसावै तेलेमुरा बकासे साकाम नगद तलाङै थांलायखा तेलेमुरा बकासे साक नायखौलाय डक्टर नायमानि यागुलो साकलायखा अ जेराय खरकनि थैखा हनै आबनि यागुलो अ थैथांजा खरकनि जेराय बसानि बुमा बुफासं खाखला बुवै काबलायखा अ जेराय खरकनि थैमाबाय मंगल जय पारा किटिंगै ताबुक खाखामानि बयार सिचाजाक ताबुक अ खरंनै चिरायनि मांगथै तेलेमुरा साकाम नकनि बरकनि बुमा बुफानि थाने याफारजानै हनै कक्तमा सावि मांखा
थैनाय इमि देबुरमानि बुफा कक्तमा थुमनाय रगनो साका कामी गानानि पुखुरी वो तुकुना थांगै बसाजक तुयो कलगै थांगा आबनि यागुलो पुखुरीनि खसावै साकाम नगो तलांमा लगी लगिनो बसाजकनो थैक्या हनै डॉक्टर साकलाय रिखा तेलेमोरा बकासे साकाम नगै साकनाय खुंलाय कक्तमा थुमनाय रगनो साका इलिसा रुपिनि उमर बिसे बुरै ते एमि देबुरमा उमर बिसे बुरै अ खरगनै चिराइनो साकाम नगो तुबै फाइफ्रुनो बरगनि लांमा चखा आबनि यागुलो पुलिसनो कक्तमा रहरजाखा अ पातिमुं पातिखा मंगल जयपारा मानिक हातिनि गानावो हनै साका तेलेमोरा बकासे साकनाय कलाय नाम इलिशा रुपिनी 4.5 বছর আর ইমি দেববর্মা 4 বছর মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় তারা দলে পড়ে ছিল অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট পার্টি তো যখন হাসপাতালে আমি দেখি তখন পেশেন্ট অলরেডি মৃত ছিল তো আমরা পুলিশে ইনফর্ম করছি কোন জায়গা থেকে আনা হয়েছে ম্যাডাম মঙ্গলজয় পাড়া মানিক বাজারের কাছে ম্যাডাম আপনার বয়স কত একজন 4 বছর 7 মাস আর একজন 4 বছর দুজনেই তো মেয়ে দুজনে বাড়ির সামনে জলে 2-3 বছর কোন জায়গা বাড়ি বাড়ি মন্দির পাড়া হ্যাঁ মন্দির পাড়া এটা কি কোন জায়গা পড়ে এটা হুম জায়গাটার নাম জায়গার নাম মন্দির পাড়া মানিকবাজারের দিকে মন্দির পাড়া পারুয়ান আর বাচ্চার নাম কিটা আকাশী হুম আকাশী আকাশী দেববর্মা আর একজন আর একজন হলে লিজা রিজা দেববর্মা বয়স কত হইব তারা বয়স তো 4 বছর দুজন কি জমজ বোন এক লোক হয়েছে তারা আর বাইটাই আছে না কেউ দুজন বই নই কিতা করতে গেছিল পুকুর স্নান করতে গেছিল আর কেউ গেছে না লগে লগে নানি আছে নানি লগে দুজন পড়ে গেছে নানি তো মানে বেরেন খারাপ নানি 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 বেরেন খারাপ আমি মানে টুকাইছে মানে পাই না হইলে আমি জলে গেছে মানে টুকাইছে পাইছে বাবার নাম কিতা বাবার নাম তারকা हाइनो हाइ तुयो कुलुगै थैक्या खरगनै चिराइ पातिमुं कराकसालि फुंगो तेलेमुरा हांगरबाय खबजाक मंगल जय पाराबो तुयो कुलुगै थैनाय चिराइ खरगनि मुं इलिशा रुपिनी उमर बिसि बुरै ते खरगसा इमि देबरमा उमर बिसि बुरै कक्तमानि बिसिंते सावि मानखा आसानि फुंगो मंगल जय आमसानि ताकु विकास रुपिनी बिसि बुरै उमरनि बसाजक इलिशा रुपिनी ते दारका देबरमानि बसाजक इमि देबरमा उमर बिसि बुरै बर खरगनै थोंगै तंलायमानि थोंलायते आतुमसा कामी गानानि पुखुरीवो गलाय थांलायख्या अ पातिमुंनो नुगुइ आमसनि लुकुरो डाक्ति दर फाइदै तुयो गलायजाक चिराइ खरगनैनो खसावै तेलेमुरा बकासे साकाम नगो तलाङै थांलायख्या तेलेमुरा बकासे साकनायखौलाय डक्टर नायमानि यागुलो साकलायख्या अ चिराइ खरगनै थैख्या हनै आबनि यागुलो अ थैथांजा खरगनै चिराइ बसानि बुमा बुफासं खाकला बुवै काबलायख्या अ चिराइ खरगनै थैमाबाय मंगल जय पारा किटिङै ताबुक खाखामानि बयार सिचाजाक ताबुक अ खरगनै चिराइनि मांगथै तेलेमुरा साकाम नगनि बरगनि बुमा बुफानि थाने याफारजांनै हनै कक्तमाव सावि मांखा थैनाय इमि देबुरमानि बुफा कक्तमा थुमनाय रगनो साका कामी गानानि पुखुरी वो तुकुना थांगै बसाजक तुयो कलगै थांगा आबनि यागुलो पुखुरीनि खसावै साकाम नगो तलांमा लगी लगिनो बसाजकनो थैक्या हनै डॉक्टर साकलाय रिखा तेलेमुरा बकासे साकाम नगै साकनाय खुंलाय कक्तमा थुमनाय रगनो साका इलिशा रुपिनी उमर बिसे बुरै ते एमि देबुरमा उमर बिसे बुरै अ खरगनै चिराइनो साकाम नगो तुबै फाइफ्रुनो बरगनि लांमा चखा आबनि यागुलो पुलिसनो कक्तमा रहरजाखा अ पातिमुं पातिखा मंगल जयपारा मानिक हातिनि गानावो हनै साका तेलेमुरा बकासे साकनाय कलाय नाम इलिशा रुपिनी 4.5 বছর আর ইমি দেববর্মা 4 বছর মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় তারা দলে পড়ে ছিল অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট পার্টি তো যখন হাসপাতালে আমি দেখি তখন পেশেন্ট অলরেডি মৃত ছিল তো আমরা পুলিশে ইনফর্ম করছি কোন জায়গা থেকে আনা হয়েছে ম্যাডাম মঙ্গলজয় পাড়া মানিক বাজারের কাছে ম্যাডাম আপনার বয়স কত একজন 4 বছর 7 মাস আর একজন 4 বছর
দুজনেই তো মেয়ে। দুজন বাড়ির সামনে জলে 2-3 বছর। কোনানে জায়গা বাড়ি? বাড়ি মন্দিপাড়া। হ্যাঁ, মন্দিপাড়া। এটা কি কোন জায়গাত পড়ে এটা? এটা পশ্চিমী। হুম? পশ্চিমী। আর জায়গাটার নাম? জায়গার নাম মন্দিপাড়া। মানিকবাজারের দিকে মন্দিপাড়া। পারুয়ান। আর বাচ্চাদের নাম কিটা? আকাশী। হুম? আকাশী। আকাশী দেববর্মা। দেববর্মা। আর একজন? আর একজন হলে লিজা। রিজা দেববর্মা। বয়স কত হইব তারা? বয়স তো এমনি 7 বছর। দুজন কি জমজ বোন? এক লোক হয়েছে তারা। আর বাড়িটাই আছে না কেউ? দুজন বই নই। কিতা করতে গেছিল পুকুর? স্নান করতে গেছিল? আর কেউ গেছে না লগে? লগে নানি আছে। হুম। নানি লগে দুজন পড়ে গেছে। মানে বেরেন খারাপ। নানি 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 বেরেন খারাপ। আমি মানে টুকাইছে মানে পাই না, হইলে আমি জলে গেছে মানে টুকাইছে পাইছে। এমনি ওই বাবার নাম কিতা? বাবার নাম তারকা। haino hai tuyo kulugui thika khorokni cherai patimong krak shali phungo telemura hangorbai khobjak mongol joy parabo tuyo kulugui thunai cherai khorokni mung ilisha rupini umor 20 burui te khoroksa imi deborma umor 20 burui koktomani bisingte sawi mankha ashani phungo mongol joy amsani takuk bikas rupini ni 20 burui umoni bsajuk ilisha rupini te darka debormani bsajuk imi deborma umor 20 burui borok khorokni thungui tonglai थंलायते आतुमसा कामी गानानि पुखिरिवो गलाई थांलायखा अ पातिमंनो नुगुइ आमसनि लुकुरो डाक्ति दर फाइदै तुयो गलायजाक जेराय खरक नैनो खसावै तेलेमुरा बकासे साकाम नगो तलाङै थांलायखा तेलेमुरा बकासे साक नायखौलाय डक्टर नायमानि यागुलो साकलायखा अ जेराय खरकनि थैखा हनै आबनि यागुलो अ थैथांजा खरकनि जेराय बसानि बुमा बुफासं खाखला बुवै काबलायखा अ जेराय खरकनि थैमाबाय मंगल जय पारा किटिङै ताबुक खाखामानि बयार सिचाजाक ताबुक अ खरंनै चिरानि मांगथै तेलेमुरा साकाम नकनि बरकनि बुमा बुफानि थाने याफारजांनै हनै कक्तमा सावि मांखा थैनाय इमि देबुरमानि बुफा कक्तमा थुमनाय रगनो साका कामी गानानि पुखुरि व तुकुना थाङै बसाजक तुयो कलगै थांगा आबनि यागुलो पुखुरिनि खसावै साकाम नक तलांमा लगिनो बसाजकनो थैगा हनै डक्टर साकलाय रिखा तेलेमुरा बकासे साकाम नके साकनाय खुंलाय कक्तमा थुनाय रगनो साका इलिसा रुपिनि उमर 20 बुरै ते एमि देबुरमा उमर 20 बुरै अ खरंनै चिरायनो साकाम नको तुबुइ फाइपुरुनो बरकनि लांमा चखा आबनि यागुलो पुलिसनो कक्तमा रहरजाखा अ पातिमं पातिखा मंगल जय पारा मानिक हातिनि गानावो हनै साका तेलेमुरा बकासे साकनाय खुंलाय नाम इलिशा रुपिनी 4.5 বছর আর ইমি দেববর্মা 4 বছর মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় তারা জলে পড়ে ছিল অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট পার্টি তো যখন হাসপাতালে আমি দেখি তখন পেশেন্ট অলরেডি মৃত ছিল তো আমরা পুলিশে ইনফর্ম করছি কোন জায়গা থেকে আনা হয়েছে ম্যাডাম? মঙ্গলজয় পাড়া মানিকবাজারের কাছে বয়স কত? একজন 4 বছর 7 মাস আর একজন 4 বছর দুজনেই তো মেয়ে। দুজন বাড়ির সামনে জলে 2-3 বছর। কোনানে জায়গা বাড়ি? বাড়ি মন্দিপাড়া। হ্যাঁ, মন্দিপাড়া। এটা কি কোন জায়গাত পড়ে এটা? এটা পশ্চিমী। হুম? পশ্চিমী। আর জায়গাটার নাম? জায়গার নাম মন্দিপাড়া। মানিকবাজারের দিকে পারুয়ান। আর বাচ্চাদের নাম কিটা? আকাশী। হুম? আকাশী। আকাশী দেববর্মা। দেববর্মা। আর একজন? আর একজন হলে লিজা। রিজা দেববর্মা। বয়স কত হইব তারা? বয়স তো এমনি 7 বছর। দুজন কি জমজ বোন? এক লোক হয়েছে তারা। আর বাড়িটাই আছে না কেউ? দুজন বই নই। কিতা করতে গেছিল পুকুর? স্নান করতে গেছিল? আর কেউ গেছে না লগে? লগে নানি আছে। হুম। নানি লগে দুজন পড়ে গেছে। মানে বেরেন খারাপ। নানি 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 বেরেন খারাপ। আমি মানে টুকাইছে মানে পাই না, হইলে আমি জলে গেছে মানে টুকাইছে পাইছে। এমনি ওই বাবার নাম কিতা?
বাবার নাম দ্বারকা। Gerak shala buba gerak project kishor debor mani asema shalno kitingai resap kurung rituri ba phaiye resap mung panda khlainai tangshalo TSF ni bakhakti kaisa press meet khlai shaka buba grani asema shalno kitingai kaisa music show eba resap mung panda sangsar jaknai Rabindra Shatabashiki bobono sharikni damdok tama jorabo or resap mung panda bo Tripura hasteni resap mung kurungbo tongnai ti logiwo notice ni no khoroksa resap mung kurung phainai hune press meet o shawai khanarika free of cost ticket ditane dong khali seating capacity karon pass liangkai borok overcrowding thungnai ambaga जों free pass ni dong pass ko kali aro এটা বন মানে স্টুডেন্ট অফ প্রিফারেন্স মানে লিমিটেড সিট আরো বছর তো লিমিটেড আরো जों লতো থামনি হল লিমিটেড করবে 1400 সিনসো তো জমা আছে কয়টা মিটিং জমা প্রোগ্রাম 6:30 মিটিং সেন্টার गोबां प्रग्राम आरो अर्गानाइजेशन जामुं दंनाय मोसानाय दंनाय तारपरे जोंनि ड्राग्सनि जेहेतु प्रग्राम चलि दङ जों ड्राग्सनि जारा रिहेबनि कयजन मालिकनो मुंखा बर'नि एक्सपिरियेन्स थायो लक आगि दाम दंमोन दाम दाम बाहायगायनखा जों आवदोनो मिलि समबायजा प्रग्राम खालामो जोंखौ इनभाइट खालामो दङ जारा रिहेबनि मालिक दङ जों इनभिटेसन प्रग्राम स्टुडेन्टफोरा फाइनाल राउन्डआव बर'खौ हाबदोंमोन ना स्टूडेंट्स of पहिला जों फार्स्ट प्रेफारेंस स्टूडेंट्स ओंखाय जुदि कैपेसिटी ते दंबाय थांखांनाय आफोर जों पाब्लिक बागै डिसकसन लिनाय बा क्लाबफोरखौ जों डिस्ट्रिब्यूट खालामो कारण बे तमो डिप्लोमा थांनि विंग ओंखाय दादा दिनै बोरै बदल नांगौ जों लिनाय दिनै सिग्ला बदल दङ वाइटिएफ जों बंनांगौ लिनाय टीएफ दङ दिनै रेसपेक्टेबल डिप्लोमा थांनि सिनियर लिडार्स दङ जों बंनांगौ इनविटेशन तो लिनाय जुदि सिटिंग कैपेसिटी दिते जुदि उलं बाकी दङ जे स्टूडेंट थानाबो पाब्लिक जों प्रोवाइड खालामो पान्डावा सिंगार हम कारे ते गुबुननि नगै अकरा रबो देखायो सिंगार कारे नामाफ्रा तो जोंनि बुबाग्रा तो दंनाय न खाना बिनासे मो सालके आरो न केक ऑप्शन रालायनाय व्यवस्था खालि दङ ते जोंनि अनरेबल एमएलए खौनो जों इनविटेशन दङ एमडीसी सीएम दङ दङ आमो सारा जोंनि प्रिपारेशननि मोटामोटी कटर नेता बा सिनि जाना सिनि मं कटर नाहारै दाबो संगा जों बंनो इनविटेशन दि दङ थाव फाइमान तो जों थाइबो किन्तु जों बंनो इनविटेशन दिनो बारे जों व्यवस्था मैं कॉलेज से स्कूल स्टूडेंट पर आईडी कार्ड फोनो पे सिमी को पास कलेक्ट खालामनांगला पास कलेक्ट खालामनांगला बंनि जेरक्स कपि जों मारिनो कारण जों रेकर्ड मा दंनाय तो आउन बाय जेरक्स कपि holo hastini hukbarti hukbar khane rokni hamkrane tui kaisa kokla panda sakajaka Asani Pandawa Manjaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Tei Hukbar Tangbedini Montri Ratanlal Nas Tripura Hastini Nokbar Tei Tong Horok Kaham Engma Bagai Tripura Wo Gebang Madal Bedali Hukbar Rok Klai Mano Tripura Hastwa 12,000 hectare Hawa Jamung Tei 16,000 hectare Rok Misitung Rok Aida Wokani Shaka Tripura Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Asani Pandawa Hastini Hukbar Tangbedini Montri Ratanlal Nas Shawi Knarika Hukbar Khainai Rokni Ajimuni Lama Kaham Khaina Bagai Hasti Hapani Bakhakte Chubachu Khlai Tongo Te Hastini Hukbar Khainai Rokni Ajimungbo Aigini Salai Gobang Engkasani Shaka Montri Ratanlal Nas বিহারের খুব সম্ভবত গভর্নর হাউসে বা হাইকোর্টের এখানে তো সেখানেও এই বাস ভিত্তিক প্রাইস লাগানো হচ্ছে তো এটার একটা বোঝা যাচ্ছে যেটা গুণগত মান এত ভালো এবং দেখতেও এত সুন্দর এবং টেকসই এবং মজবুত তবেই এখান থেকে ত্রিপুরার থেকে টাইল ব্যাম্বু বেস যে টাইল সেটা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে এবং যেটা এখানে বলা হয়েছে ত্রিপুরার জলবায়ু এটা যে এত ভালো এখানে যেহেতু ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট এখানে আছে তো এখানে আমাদের বিভিন্ন যে ফুলই হোক ফলই হোক বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যই হোক এখানে কিন্তু আমাদের খুব ফার্টাইল এ বিষয়েও কথা হয়েছে তো এখানে আমরা ফল চাষের জন্য ত্রিপুরাতে প্রায় 12,000 হেক্টরের উপর ফল চাষ হচ্ছে তো সেইভাবে আমাদের সরকার চেষ্টা করছে যে সব বিষয়ে আমরা যেন সামনের দিকে এগিয়ে যাই আমরা ত্রিপুরাতে প্রায় 16,000 হেক্টরের উপর সবজি চাষ হয় ত্রিপুরাতে সবজি চাষ যে হয় প্রায় 16,000 হেক্টরের উপর আমরা রাজ্যের ত্রিপুরার আনারস এখানে
আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় এখন আমাদের আনারস থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন আমাদের যে ফল এবং বিভিন্ন যে আমাদের এগ্রিকালচার হর্টিকালচার প্রোডাক্ট সেগুলো বিদেশে যাচ্ছে এবং এই যে বিদেশে যাওয়ার জন্য আমাদের যাতে এগুলো প্রপারলি এই যে আনারসকে বিশেষ করে একটা এখানে প্যাক হাউস স্থাপন করা হয়েছে আগরতলা। তো তাতে করে তার যে প্যাকেজিং এর উপরও ডিপেন্ড করে বাইরে কিভাবে নেবে সেটা যাতে তার গুণগত মানও বজায় রাখে। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছিলাম, সেটা উদ্বোধন আমি করেছিলাম। ইন্টিগ্রেটেড প্যাক হাউস এখানে স্থাপন করা হয়েছে এবং রাজ্যের কৃষক বাইরে যাতে যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলার চেষ্টা করেছেন যে যাতে ডাবল আয় ওনাদের হয়, তার জন্য আমাদের সরকার দেখা গেছে যে প্রায় মাত্র খুবই অল্প আয় ছিল, সেখান থেকে আমরা এখন ডাবল আমাদের কৃষকদের আয় বাড়িয়েছি। এখানে 1163 হেক্টর এলাকায় ফুল চাষ এখানে ত্রিপুরাতে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাতে করে 419টি আমরা বিদেশি ফুল যেটা এক্সোটিক ফুল তারও সেখানে গ্রো করার আমরা ব্যবস্থা করেছি। সহজে যাতে আরো বাজারজাত করা যায় আমরা 13টি যে শৈর ভিত্তিক শীতল কক্ষ আমরা এখানে ত্রিপুরাতে স্থাপন করছি এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যেটা 21 তারিখ এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের যে ফুড প্রোডাকশন গুলো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলোকে মেলা মাধ্যমে সে প্রদর্শন করা হচ্ছে। 21 তারিখ বেনারসে সেটা করতে যাচ্ছেন। সিপাহীজলাতে এখন পর্যন্ত 25 লক্ষ যে উন্নত মানের সবজির চারা আমরা 25 লক্ষ উন্নত মানের আমরা সবজির চারা উৎপাদন করে কৃষকদের মধ্যে আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বিতরণ করেছে এবং আমাদের মেইন যেটা সেটা হচ্ছে কর্মসংস্থান। একটু আগে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন যে বাইরে থেকে এখানে আছেন খুব সম্ভবত যে শুধু কৃষি করে এত উনি এন্টারপ্রেনার বনে গেছেন, তো প্রচুর আয়। মানুষ আমাদের চাকরি বলছে, কিন্তু ত্রিপুরার কৃষি এবং আমাদের যেহেতু গ্যাস আমাদের মানে ভগবান আমাদের সেই ব্যবস্থা আমাদের দিয়েছেন, তো সেটাকে ভিত্তি করে এখানে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করতে হবে। তো সেই কথাগুলো এখানে আমি মনে করছি বলা উচিত এবং স্টেট ইনসেনটিভ যেটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে যারা বিনিয়োগ করবেন তাদের জন্য আমাদের সেই ব্যবস্থা এখানে আছে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রাইম মিনিস্টার কিষাণ যেটা বলা হয়েছে বার্ষিক 6,000 টাকা করে প্রাইম মিনিস্টার কিষাণ সম্মান নিধিতে ত্রিপুরাতে 6,000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। তাতে করে 2,47,000-এরও বেশি কৃষককে এখন সহায়তা দিতে পেরেছি এবং তাতে করে কত ব্যয় হচ্ছে 553 কোটি 16 লক্ষ টাকা। আয়ের কথা যেটা বলা হয়েছিল 2015-তে মাত্র 6,580 টাকা ছিল কৃষকদের আয়, আর বর্তমানে 2022-23-এ সেটা 13,510 টাকা হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে আমরা এখানে আমি বহু জায়গায় আমি গিয়েছি, আমাদের সেক্রেটারি সাহেবের সাথে আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি, সেখানে কৃষক বন্ধু কেন্দ্র এখানে খোলা হয়েছে বিভিন্ন ব্লকে, আরো হবে। কৃষক বন্ধু কেন্দ্র আমি দেখেছি এত সুন্দর ওখানে ব্যবস্থাপনা, কৃষকদের অডিও ভিজুয়াল এবং এত সুন্দর ওখানে তাদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, বিভিন্ন বীজ সার দেওয়া সেখানে ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়েছে। তো কৃষকদের মানে এগ্রিকালচার হর্টিকালচারই হোক সব বিষয়ে তাদেরকে যে ট্রেনিং দেওয়া সেই ব্যবস্থা আমাদের ত্রিপুরাতে এখানে করা হয়েছে এবং যেহেতু আমাদের কানেক্টিভিটি বেড়েছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের হীরা মডেল দিয়েছেন। আপনারা জানেন আগে বলা হতো ত্রিপুরাতে কানেক্টিভিটি নেই, এখন আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের এখানে প্রায় শেষের পথে তৈরি, প্রায় 70-80% কমপ্লিট, বাকিগুলো আসছে কিছুদিনের মধ্যে শেষ হবে। আরো 4টে ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের অন প্রিন্সিপাল সেটা আমাদের সেই ঘোষণা দিয়েছে আমাদের केंद्रीय सरकार। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले देश के प्रमुख मूल्यवान खरीदारों और निर्यातों के साथ हमारे बागवानी उत्पादों को जोड़ने के मौका मिलना त्रिपुरा सरकार के लिए बहुत खुशी का पल है।
त्रिपुरा सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए उनके हित में काम करने के लिए जो हम प्रयास कर रही है, ये हमारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री, ये उनका मिशन है, जहाँ त्रिपुरा सरकार 2018 साल से विदिन 4 ईयर्स किसानों का आय को दोगुना करने में सफल हो सकती है। एंड त्रिपुरा कृषि बागवानी की बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, जो उत्पाद अद्वितीय और अत्यधिक शिकार जो गुण वाले हैं, ये दुनिया भर के किसी भी बाजार में आकर्षक कीमतों का पात्र है। इनमें अनारस, कटहल, सुगंधित नींबू का विश्व बाजार मिल रहा है। ये 2018 साल से हमारे सरकार द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को परिणाम है। हमारे अनारस पूर्ण वेराइटी को 2018 साल में दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राज्य फल स्टेट फ्रूट के रूप में घोषित किया गया है। कुल अनारस का जीआई फसल के रूप में भी घोषित किया गया है। जीआई पंजीयन करने के लिए सब्जी कला, कटहल, जम्पुई ऑरेंज और सुगंधित नींबू जैसी कोई और फसलें प्रस्तावित है। इनमें जम्पुई ऑरेंज का 2024 तक जीआई फसल के रूप में पंजीकृत होने का उम्मीद है। हमारा अनारस, कटहल और सुगंधित नींबू दुबई, कतर, ब्रिटेन और जर्मनी के बाजार में पहुंच गया है और उपभोक्ताओं ने इसकी सराहना की है। हमारे बागवानी वस्तुओं के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने परिवहन और उपयोग की जाने वाले पैकेजिंग सामग्री में 5,000 रुपये प्रति मैट्रिक टन वित्तीय सहायता की घोषणा की है। एक फसल व्यापारी एक ही सीजन में परिवहन या पैकेजिंग सामग्री पर इस वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ साल में 2 बार लिया जा सकता है, एक बार पाइनएप्पल और एक बार पाइनएप्पल के लिए। ये कटहल और सुगंधित नींबू पर भी लागू होते हैं। 2018 से प्रचार गतिविधियों को जारी रखते हुए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी जैसे विभिन्न मेगा शहरों में अनारस का प्रदर्शन और बिकी गई। 2023 के दौरान 18 मई 2023 को त्रिपुरा ऑर्गेनिक पाइनएप्पल को ब्रांड लॉन्चिंग के लिए दिल्ली हाट में एक मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यही कार्यक्रम 2023 के 21 जुलाई नेक्स्ट 21 जुलाई बनारस में आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में। आप जानते हैं कि 2018 से इन प्रकार विभिन्न उपभोक्ताओं के रूप में उत्पादों की हिस्सेदारी पर बढ़ा दिए हैं। अनारस और कटहल का